Bonjour Claire. Bonjour. Bonjour tout le monde. So aujourd'hui we're talking about the, Days of the week. well, yes, and about the date. Date. Right, asking and saying the date. So what's the question for the date, Claire? Quelle Quelle est la date aujourd'hui? oui. And in French, you say, Say, this is where the day of the week le, goes, the day of the week, and then say, le, 2000, whatever the year is, 2019 right in this now. case. Yeah. Right. So let's look at today's date for us, November 1st. So start with the day of the week. Say, what is it? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Okay, so say vendredi. Say vendredi. C'est vendredi, so this is Premier. le premier, oui, because in French we don't say the 1 November, we say the 1st. And the 1st in French is le premier. So le premier, it's spelled like this, premier, yeah. Okay, so le premier avril, le 1er décembre. Le 1er novembre. Novembre, ok. Le 1er novembre 2019. Oui, bravo. Le 1er novembre 2019. Okay, what about this one? Quelle est la date? Oh, say lundi, mardi, mercredi. Mercredi, okay, so say mercredi, le combien? Le 20. Le 20. 5. 25. Le 25 janvier, le 25 avril. Décembre. Le 25 décembre 2019. Oh, joyeux Noël. Joyeux Noël. Christmas? Oui, exact. Joyeux Noël. Hop. Hop. Oh, well, I'm doing it. Joyeux Noël. Zut. Okay, so, d'accord. Let me try it one more time. Et voilà, joyeux Noël. Ding, ding, ding. D'accord. Okay, maintenant, ça. Quelle est la date aujourd'hui? Oh, quelle est la date? C'est lundi, mardi, mercredi encore. C'est mercredi. Mercredi, le 1er. Le 1er janvier. Oh, the year's changed. 2020. And we say bonne année. Happy New Year. Oui, bonne année. Bravo. Okay, and the last one we'll do now is, quelle est la date? C'est février. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. So c'est vendredi. Vendredi. Vendredi, le 14. Février. Février 2020. Février 2020. And we'll say
Joyeuse. Oh, excusez-moi. Joyeuse Saint. Saint Valentin. Oui. Valentine's Day. Joyeux Saint-Valentin. Exact. Joyeux Saint-Valentin. OK. Alors, that's enough for now. Et je dis Au revoir. À plus tard.